Vamos a ir a la palabra. We're going to go to the Word. Estamos en el libro de Primera de Corintios, We're in 1 Corinthians en el capítulo 7. chapter 7. Y ya llevamos varios meses caminando por este libro. And we've gone a couple months walking through this book already. Y quiero poder avanzar lo más fluido posible con este capítulo. And I want to be as fluid as possible with this chapter. Pero la verdad es que este es un capítulo que nos va a demorar más tiempo But this is a chapter that's going to take some por lo que el time apóstol Pablo nos enseña en él. for what the Apostle Paul is teaching us in this. Así que creo que lo más probable este capítulo nos demore 5 semanas en poder terminarlo. So the most likely thing is that this chapter is going to, or this book chapter is going to take us about 5 weeks to Eso finish. quiere decir que vamos a tener 5 diferentes capítulos dentro de este capítulo. So it's going to seem as if there's 5 different chapters in this one chapter. Así que como lo diría el pastor Philip Anthony Mitchell, As Pastor Philip Anthony Mitchell would say, esta temporada 7 this season 7 va a tener 5 capítulos. is going to have 5 episodes. Así que afírmese bien, So hang on tight, porque el apóstol Pablo no está desde el principio del libro. because the Apostle Paul, from the beginning of the book, El apóstol Pablo no está actuando como un motivador. he's not acting as a motivator. Él está actuando como un padre espiritual. He's acting as a spiritual Y father, está confrontando a la iglesia con todos sus problemas. and he's confronting the church with all the Ha enfrentado a problems. la iglesia con sus divisiones, He's confronted them with their division, con su with their idolatría, idolatry, con su mala conducta, with their bad behavior, con su pecado. with their sin. Pero ahora en el capítulo 7 ocurre algo muy singular. But today in chapter 7, something very specific happens. Cuando uno va a una conferencia o un seminario, When someone goes to a conference or a seminary, muchos de nosotros nos gusta esperar hasta el final we all like to wait till the end, porque viene la sección de preguntas y respuestas. because then it comes to the Q&A section. Esta sección que vamos a entrar ahora es lo que ocurre aquí. This section that we're about to get into is what's about to happen. La iglesia de Corinto no solamente estaba siendo confrontada, The church of Corinth wasn't only being confronted, sino que también hay algunos espirituales dentro de la iglesia but there's also some spiritual people in the church, que escribieron algunas preguntas al apóstol Pablo. and they asked the Apostle Paul a couple questions, Y eso es lo que él va a estar respondiendo. and that's what he's responding. Pero las respuestas tienen un sentido muy singular, muy particular. But the Las answers, preguntas, perdón. the questions have very specific, they're very specific. De hecho, ahora el apóstol Pablo va a tener que entrar en un área que muchas iglesias pasan por la orilla o por alrededor, So now the Apostle Paul is about to go into an area that most churches just go around. que es el área sexual. Solamente se habla en reuniones de matrimonio. It's the section about the sexual section that we only talk about in couples conferences. Así que bueno, vamos a leer la palabra, acompáñenme, vamos a leer del versículo 1 al 9. We're going to read the word from verse 1 to verse 9. Y dice así: ahora en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta, es cierto que es bueno abstenerse de tener relaciones sexuales. Now, regarding the questions you asked in your letter, yes, it is good to abstain from sexual relations. Y mientras leemos este capítulo, todos los hombres pueden decir, oh no. While we read this chapter, a lot of the men might be like, oh no. Y mira, dice, sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer cada mujer su propio marido. Chapter 2, verse 2 says, but because there is so much sexual immorality, each man should have his own wife and each woman should have her own husband. Ahora podemos respirar con paz porque ya aclaró esto el apóstol Pablo. Now we can take a deep breath because the Apostle Paul clarified this. Ay, pastor, lo estás tomando muy a la ligera, muy a la broma. Pastor, you're just taking this like if it's a joke. Dígale que está a su lado. Tell the person next to you. Dígale que está a su lado. Tell the person next to you. El sexo lo creó el Señor. The Lord created sex. Dígale que está a su lado. Yo sé que algunos van a decir, ay, esa palabra tan fuerte. Some of you might be like, oh, what a strong word. Ay, qué vergüenza. Oh, what a shame. Dígale que está al otro lado. El sexo lo creó el Señor. Tell the other person on your other side, the Lord created sex. Repita conmigo, lo creó. Repita conmigo ahora, lo Repeat creó after me. para placer. He created it for pleasure. Dígalo, lo creó para placer. Say it with me. Así que He tengamos created it claro for esto. pleasure. El sexo sí es placentero, Sex No does podemos give pleasure. demonizarlo. We can't demonize it porque proviene de Dios. Dios nos lo dio como un regalo. because it comes from the Lord. Lord gave us sex as a gift Dentro del parámetro del matrimonio. in the parameters of marriage. Y ya lo vamos a seguir viendo. we're Segunda gonna keep seeing segunda it. razón. Second reason. El sexo Dios lo dio para multiplicar. The second reason is the Lord gave us sex to multiply. Amén. Amen. Mira, hay más razones, pero vamos a There's continuar, more si no me reasons. voy a demorar mucho y necesito avanzar hoy. There's more reasons. If we stop right there, we're just going to take too long.
El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. Verse 3, the husband should fulfill his wife's sexual needs and the wife should fulfill her husband's needs. Oiga, qué buena que es la Biblia, ¿verdad? Look how good the Bible is. El Señor no obvió ningún tema para conversar. The Lord did not go around any topic to talk about it. Al Señor le interesas tú en plenitud. The Lord loves you in all of what you are. El Señor te ama tanto que está dispuesto a hablar de estos temas que a nosotros nos parecen tabú, a Él le parecen normal. The whatever we're looking at that seems taboo to us, it looks normal to the Lord. Versículo 4, la esposa le da autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da autoridad sobre su cuerpo a su esposa. The wife gives authority over her body to her husband and the husband gives authority over his body to his wife. No se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Después deberán volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. Do not deprive each other of sexual relations unless you both agree to refrain from sexual intimacy for a limited time so you can give yourselves more completely to prayer. Afterward, you should come together again so that Satan won't be able to tempt you because of your lack of self-control. Cuando nosotros recién llegamos con mi esposa aquí a Estados Unidos, When we first came to the United States here with my wife, íbamos a una iglesia que era bastante tradicional we went to a church that was very traditional. y vivimos un tiempo en la casa de los pastores. And we lived in the house of the pastors for a little while. Y cuando el pastor se apartaba en ayuno y oración, And when the pastor would go away in prayer and fasting, la pastora no usaba ninguna ropa que mostrara su figura. so the pastor's wife would not wear any clothing that would show her body. No se maquillaba, She wouldn't put makeup on. no se ponía bonita. She wouldn't look nice. Y un día yo le pregunté, sin saber lo que estaba ocurriendo, le digo, hermana, And one day, without knowing what's going on, I was like, "Sister, ¿se siente enferma? do you feel sick?" Y me dice, no, She said, "No. es que mi esposo está ayunando My husband is fasting, y no quiero ser motivo de tentación en el tiempo que él apartó para el Señor. and I don't want to be giving him temptation in the time that he took away from to Tú be me with puedes the decir, Lord." qué extremista. And you can say, "Oh, how extreme." Ahora, yo tengo que decirte, qué buena comunicación, And I think that's so cool. They're very good communication. qué profundo amor. How deep that love. Ahora, no vaya a creer que todos los días que usted vea a una hermana aquí toda despatarrada es porque el esposo está haciendo ayuno. No, And no, no, now no. don't think that every time you see a sister here all messy, it's not that her husband is doing fasting. No, no. Pero mira lo que nos enseña la palabra, que se podían separar. Bueno, volvamos. The word tells us they could separate, but we're going to go back to the word. Versículo 6. Eso les digo a modo de concesión, no como un mandato. I say this as a concession, not as a command. Sin embargo, quisiera que todos fueran solteros igual que yo, pero cada uno tiene su don específico de Dios, unos de una clase y otros de otra. But I wish everyone were single, just as I am. Yet each person has a special gift from God of one kind or another. Así que les digo a los solteros y a las viudas, es mejor quedarse sin casar tal como yo. So I say to those who aren't married and to widows, it is better to stay unmarried just as I am. Pero si no pueden controlarse, entonces deberían casarse, mejor casarse que arder de pasión. But if they can't control themselves, they should go ahead and marry. It's better to marry than to burn with lust. Tenemos un amigo que es pastor aquí en el área. We have a friend who's a pastor here in the area. Los que conocen, los que saben con los que nos relacionamos van a empezar a hacer matemáticamente. Whoever knows who we get along with is just going to start thinking about him. Pero este hermano, This brother, un día yo vengo y le digo, oye, te casaste bien joven. one day I tell him, "Hey, you got married real young." Porque yo lo vi que era joven y su esposa aún más joven. Because I saw that he was young and his wife was Y me younger. dice, y me toma el hombro y me dice, sí, pastor. He says, "Yes, pastor." Porque el apóstol Pablo me dijo Because the apostle Paul told me que era mejor casarme que quemarme. that it was better to marry than to burn with lust. Sabias palabras, ¿verdad? Wise words. Oye, pero quiero aclarar esto. Con este pasaje voy a empezar con esta idea. I'm going to start with this idea, with this word. Tu estado civil puede describir la temporada en la que estás, en la que vives. The way you are, your civil standing can describe the season that you're in, Pero nunca puede definir el valor de tu vida. but it can never define the value of your life. Nunca puede definir tu plenitud en Cristo. Your value is in Christ. Y quiero comenzar diciendo algo que probablemente va a sonar extraño a la casa. And this is going to sound something kind of crazy to us in the house. Y va a sonar extraño en nuestra cultura. And it's going to sound strange in our culture. Casarte no va a salvarte. Being married is not going to save you. Así que a todos los solteros y solteras que están ahí, So all escúchenme. you single people here,
Casarte no va a salvarte. Getting married will not save you. Y tampoco el estar soltero te hace más espiritual. And also, being single doesn't make you any more spiritual. Ha venido gente a mí decir, no, es que Gio puede dedicarse a la palabra porque es soltero. There's people who've told me, oh, Gio can dedicate his life to the word because he's single. No, hermano, Gio puede dedicarse a la palabra porque ama al Señor. No, brother, Gio can dedicate his life to the word because he loves the Lord. ¿Has amado algo alguna vez o a alguien? Have you loved someone or something in the past? Cuando tú amas algo o a alguien, le dedicas todo el tiempo posible. When you love someone or something, you dedicate as much time as possible. Mira, hoy día alguien me dijo que un hermano de la iglesia americana, Today, someone told me that one of the brothers in the English church, él ama tanto el fútbol que ha visto todos los partidos del mundial. they said he loves soccer so much that he's watched every single World Cup game. Cuando tú amas algo, le haces tiempo. When you love something, you make time for it. Cuando tú amas algo, te acomodas. When you love something, you accommodate to it. Volvamos aquí. El estar soltero tampoco te hace más espiritual. Being single doesn't make you any more holy. Porque hemos creado ideas muy extrañas alrededor de las relaciones. Because we've created really strange ideas about being in relationships. Hay personas que viven pensando, cuando encuentre a alguien voy a ser feliz. There's people who think when I find someone, I'm going to be happy. Cuando me case voy a sentirme completo. When I'm married, I will feel complete. Cuando tenga una familia, entonces mi vida tendrá sentido. When I have a family, my life will have meaning. Y casi hemos convertido el matrimonio en una especie de evangelio. And we've transformed marriage into some sort of gospel. Como si Jesús solo perdonara mis pecados si estoy casado. Like if the Lord is only going to forgive my sins if I'm married. Pero una pareja no completará tu vida. But a couple, a relationship is not going to complete your life. Es Cristo quien completa nuestra vida. It's Christ who completes our lives. Por eso tengo que empezar diciéndote que repitas conmigo. That's why I have to start by saying, repeat after me. Cristo Jesus es suficiente. is enough. Dile que está a tu lado. Tell the person next to you. Cristo es suficiente. Christ is enough. Pero también tenemos el otro extremo. But we also have the other extreme. Vivimos en una generación que dice, no necesito a nadie. We live in a generation that says, I don't need anyone. Yo puedo solo, no I- quiero compromisos. I can do it alone. I don't need commitment. No quiero que nadie interfiera en mis I planes. don't want anyone to interfere in my plans. Y hemos convertido la independencia en una virtud And espiritual. we've converted the independence into a spiritual gift. Así que tenemos dos extremos. So we have two extremes. Unos que están desesperados por encontrar a alguien There's some people who are desperate to find someone, y otros que están aterrados por encontrar a and alguien. there's other ones that are terrorized by finding someone. Pero Pablo nos lleva a otro lugar. But Paul takes it to another step. Pablo nos va a enseñar que el problema principal no es que si estamos casados o solteros. Paul is going to show us that the main problem is not that whether we're married or single. El problema es quién gobierna tu corazón en la temporada en la que The estás problem hoy. is who governs your heart in the season that you're in. Porque puedes estar casado y vivir profundamente insatisfecho. Because you could be married and live completely unsatisfied, Y puedes estar soltero y vivir completamente insatisfecho. or you could be single and live completely unsatisfied. Puedes tener una familia hermosa y convertirla en tu ídolo. You can have a beautiful family and make them your idol. El problema del corazón humano es que puede tomar cualquier regalo de Dios y convertirlo en un Dios. The problem with the human heart is that we could take any gift from the Lord and make it an idol. Yo lo he contado en otras ocasiones. I've said it in the past. En el pasado había una hermana aquí en la There iglesia used to be a sister at Un the church, matrimonio. in a couple, y ella fue capaz de decirnos a nosotros, mis hijos no se pueden juntar con los jóvenes de la iglesia porque viven en un nivel espiritual más alto. she said, my kids cannot get into relationships or friendships with the people from church because they live in a higher spiritual Sus standing. hijos están en el mundo, Her kids are in the world. vivían en un nivel tan espiritual They lived in such a high spiritual level que la iglesia era demasiado carnal para ellos. that the church was way too fleshly for them. Así que terminaron en el mundo. So they ended up in the world. Esa mujer creía que sus hijos eran el plan perfecto de Dios para el mundo. That woman thought that her kids were the perfect plan of the world for the Lord. Todos nosotros podemos convertir algo en un ídolo. All of us can make something an idol. Por eso quiero que hoy abramos el corazón, porque quizás este mensaje parece hablar de matrimonio. So I want us to open up our hearts today because I know this message seems like we're talking about marriage. Parece que está hablando de sexualidad y de soltería. It seems like it's talking about sexuality or being single. Pero en realidad lo que yo creo profundamente es que el apóstol Pablo nos está preguntando, ¿es Cristo suficiente para ti? But I think the true question that Paul is asking us is Christ enough for us?
Este capítulo 7 marca un pequeño cambio en la carta. This chapter 7 marks a change in the letter. Pablo empieza a responder preguntas Paul starts answering questions. y hasta ahora lo que le ha respondido es divisiones, orgullo, inmadurez, pecado sexual y pleitos entre So what hermanos. he's done so far is divisions, pride, immaturity, sexual sin, and human desires, Y peleas pleasures, entre hermanos. and Peleas. fights in brothers. Pero ahora Pablo comienza a responder preguntas que la misma iglesia le había enviado. And now Paul is starting to answer questions that the church had sent him. Y la primera pregunta tiene que ver con el matrimonio y la sexualidad. And the first question has to do with marriage and sexuality. Y esto es importante porque Corinto era una ciudad profundamente sexualizada. And this is important because Corinth was a church that was completely sexualized. Corinto contaba con una iglesia parafrodita. They they counted on a church that was aphrodisiacal Para la diosa Afrodita. to the goddess Aphrodite. Y la inmoralidad estaba normalizada. And sexuality was just so normalized. The sexual immorality El was so cuerpo era normalized. usado para el placer. The body was used for pleasure. Las relaciones eran consumidas, había prostitución. Relations were just consuming, and there was prostitution everywhere. Las personas eran utilizadas. People were just being used. Espérame, ¿estoy hablando de Corinto o estoy hablando de Gainesville? Am I talking about Corinth or am I talking about Gainesville? ¿O estoy hablando de Georgia? Am I talking about Georgia? Algo me parece extrañamente familiar. This seems very familiar Porque han pasado casi 2000 años, because it's been almost 2,000 years, pero el corazón humano no ha cambiado. but the human heart has not changed. Y hoy tenemos más tecnología, And today we have more technology, más aplicaciones, más acceso, más información. more applications, more access, more information. Pero seguimos luchando con los mismos deseos desordenados. But we keep fighting with the same desires, the same bad desires. Y parece que algunos creyentes de Corinto reaccionaron yéndose al extremo contrario. And it seems like some of the believers in Corinth started going to the completely other extreme. Probablemente comenzaron a pensar, They probably started thinking, si la sexualidad ha causado tantos problemas, quizá lo verdaderamente espiritual sea evitarla completamente. if sexuality has caused so many problems, maybe the true spiritual way is to avoid it completely. Así que yo ahora voy a entrar en acuerdo con la ciudad, con el pueblo de Corintio. So now I'm going to go into agreement with the Así que people of Corinth. todos los nuevos matrimonios All the new couples, all the new marriages, no pueden intimar nunca más you can never get intimate again. si no tienen que buscar otra iglesia. But if you do it, you have to find another church. Mira, Brandon intentó pararse del asiento, hermano, Brandon Yo tried lo getting vi. up. Pero, ¡qué terrible! How awful. Ódiame sin temor, hermano. Hate me. Ora por mí. Pray for me. ¿Cómo se te ocurre, pastor? How hacer dare cosas? you, pastor? No es eso lo que dice la Biblia. Claro que That's no. not what the Bible is saying. Los corintios se habían ido al extremo. The Corinthians went to the other extreme. Y se habían ido al extremo porque habían tomado un regalo de Dios y lo habían torcido. Because they had taken a gift from God and they have twisted Y it. lo habían corrompido. And they had corrupted it. Ellos no decían, si la sexualidad ha causado tantos problemas, quizá lo verdaderamente espiritual sea evitarla They said if completamente. sexuality has caused so many problems, maybe the true way of being holy is by avoiding it completely, Incluso dentro del matrimonio. even in marriage. Y Pablo tiene que corregir esto. And Paul has to correct this. Porque la madurez espiritual no consiste en rechazar los regalos de Dios. Because spiritual maturity does not consist of pushing away the gifts of God. Consiste en aprender a disfrutarlos bajo el señorío de Dios. They consist of enjoying them under the lordship of the Lord. Versículos 1 y 2 dicen: cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno sería el hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. And verse 1 and 2 says, but because there is so much sexual immorality, each man should have his own wife and each woman should have her own husband. Y la expresión no tocar mujer era una manera común de hablar acerca de las relaciones sexuales. And this was just a common expression that they would say to not have sexual relationships. Y muchos comentaristas entienden que Pablo está citando o respondiendo una afirmación de los corintios. A lot of commentators understand that Paul is reciting or responding a affirmation of the Corinthians. Algo así como: es bueno que el hombre no tenga relaciones. And they thought it's good that a man has no sexual relationships. Pero Pablo no responde eso porque la semana pasada vimos que el cuerpo no es malo. And Paul doesn't say that because last week we understood that the body is not bad. Pablo no responde: sí, el cuerpo es malo. No lo hace. Paul does not say that.
De hecho, acabamos de estudiarlo en el capítulo We 6. just studied this in chapter 6. What did Paul say? Pablo dice, el cuerpo es para el Señor. He says the body is for the Lord. El cristianismo no enseña que el cuerpo es malo. Christianity does not teach that the body is bad. Enseña que el cuerpo tiene dueño. It teaches us that the body has an owner. Por eso la palabra nos dice, llamarás al Señor tu Dios con. That's why the word says you will love the Lord your God with. Y no pone And limitaciones. he doesn't put limitations. Con todo tu corazón, With all your heart, con toda tu alma, with all your soul, con todas tus fuerzas. with all your strength. Y después nos sube un poquito más el And volumen. then he turns the volume up a little bit. Y de esa misma forma tenemos que amar a nuestro prójimo. And then he tells us that's the same way we have to love our brothers. El cuerpo es para el Señor. The body is for the Lord. Y la palabra que aparece aquí, y con esto cambia todo, And the word that appears here, this is what everything changes. es la palabra para inmoralidad sexual en griego porneia. The word for sexual immorality in Greek is porneia. Y es de donde nosotros sacamos nuestra palabra pornografía. And that's where we get our word pornography. Pero la palabra porneia tiene una connotación mucho más profunda. But the word porneia has a deeper meaning. Es una palabra amplia que describe la actividad sexual fuera del diseño y del pacto establecido por Dios. It's a broad word that describes the sexual activity outside of the design and the pact that God had established. Pablo reconoce algo, somos seres con deseos. Paul recognizes something. We are people with desires. Y el cristianismo no puede negar eso. And Christianity cannot deny that. Pero escúchame bien, But hear me out. tener un deseo no significa que ese deseo nos deba gobernar. To have a desire does not mean that desire should govern us. Vivimos en una cultura que nos ha enseñado exactamente lo contrario. We live in a culture that has taught us the complete opposite. Si lo sientes, hazlo. If you feel it, do it. Sé auténtico. Be authentic. Sigue tu corazón. Follow your heart. Vive tu verdad. Live your truth. ¿Hay alguien que se identifique con alguno de estos? No levante la mano. Don't raise your hand if you identify with this. Pero la Biblia nos dice que el corazón también necesita ser discipulado. But the Bible tells us that the heart also needs to be discipled. De toda cosa guardada, ¿guarda qué? Of all things, guard Tu corazón. Your heart. Porque de él mana la vida. because there are your bad desires, earthly Y desires. necesita discipulado porque And también nos dice engañoso y perverso es el corazón más que todas Because las it says cosas. wicked and perverse is your heart. La Biblia dice que el corazón necesita de ser discipulado The Bible tells us that the heart has to be discipled porque no todos mis deseos son buenos because not all my desires are good y no todo lo que quiero me dará vida. and not everything that I have will give me life. Así que aquí quiero hablar con nuestros jóvenes So here I want to talk with our youth, y quiero hacerlo como pastor. and I want to do it as a pastor. No voy a fingir que ustedes viven en el mundo en el que yo crecí, I'm not going to expect you guys to live in the same world that I grew up in porque ustedes tienen acceso a la sexualidad de una forma diferente. because you guys have access to sexuality in a completely different way. Cuando yo estaba en la high school When I was in high school, y estaba en Sudamérica he was in South America, y estaba en una escuela de solo varones. and he was in a school that was only men. Mira, hermano, los varones tienen una tendencia a la violencia y al maltrato horrible. And males have a tolerance of violence and just being treated badly. Y tenemos una tendencia hacia las cosas corruptas también grande. We have a tendency of corrupt things as well. ¿Tú sabías en la escuela dónde había alguien con una revista pornográfica? You knew where in the school there was a guy that had a pornographic magazine. Porque había una sección del patio de la escuela There was in the outside part of the school, que estaba absolutamente vacía that there was a section that was completely empty. y en la esquina había una montaña de hombres And in the corner there was a mountain of guys tratando de ver qué es lo que estaban compartiendo. trying to see what they were sharing. Antes era diferente. Before it was different. Tener acceso a la pornografía no era como hoy. Having access to pornography was not like it is today. Así que no puedo fingir que ustedes tienen la misma realidad que yo. So I can't expect you to have the same reality that I had. Pero hoy la pornografía te busca a ti. But today, pornography looks for you. Hermano, yo estaba estudiando y busqué una página acerca de comentario bíblico. So I was studying and I started looking for biblical commentary. Y esto no fue ahora, fue hace tiempo. This pero was ya years se lo he ago. compartido. Y de pronto me apareció una propaganda en la página del comentario bíblico. And all of a sudden, in this biblical commentary, there's an ad that pops up. ¿Quieres ver artistas desnudas? Do you want to see naked Un artists? pop. A pop-up ad. Hermano,
Porque ahora la pornografía nos anda buscando. Now pornography is looking for us. Nuestros hijos tienen acceso a cosas que nosotros, los mayores, no tuvimos. Our kids have access to things that us older people didn't have Porque no access teníamos la to. misma tecnología. Because we didn't have the same technology. Porque no teníamos los mismos We medios. didn't have the same resources. Porque muchos de nosotros venimos de un trasfondo cultural diferente, de Because pobreza o we de come campo. from different cultural background, from poverty. Pero hoy está en el teléfono, en las redes, en But las today- series, en la música, en las conversaciones. But today it's in social media, on our phones, in the TV shows, in music, and in conversations and everything. Hermano, ayer me fui a cortar el pelo. Yesterday I went to cut my hair. Por eso me ve más guapo. That's why you see me nicer. Y mi hijo es mi barbero, mi hijo Joshua. And Joshua's his barber. Oiga, y cuando llegué a la barbería, And when I got to the barbershop, saludo a mi hijo y de pronto me quedo pegado con lo que tienen ahí en los televisores. I see my son, and then I'm like looking at what's going on the TVs. Es temporada de mundial, lo más obvio es que estuvieran viendo. And it's the World Cup time, so you know what they were looking at. No, se equivocó. No. No estaban viendo fútbol. They weren't watching soccer. Tenían una serie de videos del famosísimo Conejito Malo. They had a series of videos from the famous Bad Bunny. Hermano, y yo, la verdad, yo soy músico desde niño. I've been a musician since I was a kid, Así que mi repulsión hacia él es gigante. so I despise this guy. Y ahora que conozco al Señor, que amo al Señor, Now that I mi know the Lord repulsión and I love hacia the él Lord, aumentó varios niveles. my repulsion towards him has gotten even bigger. Pero yo dije, ni nunca en mi vida había visto un video porque de verdad no me interesa saber nada de él. No tengo ni un interés en mi vida, nada. I've never seen one of his videos because I have no interest in him. Pero yo no tengo el control remoto del televisor de la barbería. But I also don't have the remote control of the TV in the Así barbershop. y me pongo a ver lo que están. Hermano, no, el hombre no da ni un mensaje productivo. He gives no productive messages. El hombre no transmite nada que uno pueda decir, salí con una enseñanza. He doesn't give anything that you're like, ooh, I came out with a teaching, with a O lesson. decir, he sido bendecido por lo que comparte. You can't say, oh, I've been blessed by what he shares. La música, hermano, The music la música que escuchamos, that we la listen música to, que nuestros hijos oyen, the music that our kids listen le to, está transmitiendo un mensaje que nosotros los más adultos nunca escuchamos. they're giving out a message that us older folks did not ever listen to. O por lo menos la connotación en el que fue Or compartido. maybe in the connotation that it was even shared. La cultura está discipulando nuestros deseos. Culture is discipling our desires. Y si la iglesia no enseña una teología bíblica del cuerpo y de la sexualidad, And if the church does not teach a good biblical theology of the body and sexuality, la cultura va a discipular a nuestros hijos. culture will disciple our children. ¿Me escuchó, verdad? Si la iglesia no provee una enseñanza al respecto bíblica del cuerpo y la sexualidad, el mundo va a discipular a nuestros hijos en If esta the área. church does not teach a biblical outlook into sexuality in the body, the world will teach our children. Cuando la iglesia guarda silencio sobre el cuerpo, When the church is silent about the body, el mundo se convierte en el maestro de nuestros the hijos. world becomes a teacher of our children. ¿Cuántos padres hay aquí? How many parents are here? Levante la mano, padres. Raise levante your la hand mano. if you're a parent. Levante la mano, levante la mano. Hey, tú eres responsable You are responsible de la enseñanza espiritual de tu hijo. for the spiritual teaching of your child. ¿Me escuchaste? You heard? No me culpe a mí, Don't blame me, porque un día vamos a llegar a la presencia del Señor because one day we're going to get to the presence of the Lord, y Él no me va a pedir cuenta por tu hijo, and He's not going to ask me about your kid, pero sí me va a pedir cuenta por los míos. but He is going to ask me about mine. Y yo he tenido que tener conversaciones muy serias con mis hijos. And I've had to have very serious conversations with my kids. Aquí hay uno de ellos, Here's one of them. allá está el otro. There's the other one. Y no sé dónde está Pipo, aquí está Pipo. He tenido que tener conversaciones serias con ellos I've had to have very serious conversations with con them respecto a su vida espiritual. about their spiritual lives. Y he tenido que confrontarlos con su pecado, con su falta, o con sus errores. I've had to confront them with their sin, with their mistakes, and with their faults. Yo no llamé al pastor Gabriel. I didn't call Pastor Gabriel. Pastor Gabriel, solucioname este problema. I didn't say, Pastor Gabriel, can you solve this problem for me? No. No.
Y yo le he contado hace años atrás, un día vino alguien con el pastor Giovanni como pastor de jóvenes. A few years ago, someone came to Pastor Gio and as youth pastor. Oye, pastor Giovanni, corrige a mi hija que está muy contestadora en la casa. They said, ¿Qué? Pastor Gio, can you correct my daughter? She's just talking back too much. What? Termina el servicio de jóvenes, el pastor Gio viene conmigo y me dice, pastor, no sé qué hacer. The youth service gets over, and then Gio comes to Pastor and says, Pastor, I don't know what to do. ¿Qué hago, pastor? What do I do? ¿Un látigo? Do I whip them? No. No. Escúchame bien. Hear me out. ¿Cómo iba a tomar él la autoridad del Padre? How can he take the authority of the Father? Ese es el mayor problema que enfrentamos como sociedad. That's the biggest problem we Que no face hemos as a reconocido la society. autoridad que hemos recibido del Padre sobre los nuestros. We do not take, we cannot realize what the authority that we've been given from the Father for our children. No creo que vayamos a poder avanzar hasta donde quería hoy, pero continuamos la próxima semana. Total. I don't know if we're going to finish where I capítulo más wanted to en la go. serie. It's just one more added chapter or episode to the series. Por eso debemos hablar. That's why we should speak. No para avergonzar, Not to shame, no para condenar, not to condemn, sino para formar. but to form. Dios creó el cuerpo. God created the body. Dios creó la sexualidad. God created sexuality. Dios creó el matrimonio. God created matrimony. Y lo que Dios crea es bueno cuando permanece dentro del propósito para el cual fue creado. And what God created is good as long as it's inside the purpose that the Lord created it for. ¿Cuántos de ustedes tienen chimenea en su casa? How many of you have a chimney at your house? ¿Verdad? Cuando viene el frito es lindo, ¿verdad? Poner leña en la chimenea, When it's cold, it's really nice because you can put wood into the fire. ¿verdad? No es solamente romántico, sino también es calentito, It's not just romantic, it's also warm. ¿verdad? Y se llena de un olor rico de la madera. And it smells good, it smells like wood. ¿Y por qué lo hacen en la chimenea? Why do we do it in the chimney? ¿Por qué mejor no agarran la leña y la ponen en el centro de la alfombra Why don't you just put it in the middle of the carpet, all that wood, y prenden ahí el fueguito? and you light it up Va a right calentar there? igual, It's going to get warm anyway. va a calentar más. It's going to warm even more. Porque hay una chimenea Because que there's fue a chimney creada that was created con un with a propósito. purpose. El Señor nos ha dado dones The Lord has given us gifts que tienen un propósito en nuestra vida that have a purpose in our y lives, nosotros lo hemos prendido en cualquier lugar en nuestra casa. and we just turn them on in any spot Y of our estamos house. quemando lo que el Señor nos dio. And we're burning what the Lord has given us. El fuego es maravilloso en la chimenea. The fire is beautiful in the chimney. Calienta la casa, It warms up the house, ilumina, it lights it up, produce un ambiente hermoso. it makes a nice atmosphere. Pero el mismo fuego en medio de la sala destruye toda la casa. But the same fire in the middle of the living room destroys the entire house. Y el problema no es el fuego. And the problem is not the fire. El problema es sacarlo del lugar para el cual fue diseñado. The problem is taking it out of the spot where it was designed for. Y quizá algunos hemos pasado años culpando al fuego, And maybe we have spent years blaming the fire cuando realmente nunca respetamos la chimenea. when truthfully we never really respected the chimney. La sexualidad no es sucia, Sexuality is not dirty, es poderosa. it's powerful. Y precisamente porque es poderosa, Dios le puso límites. And precisely because it is powerful, God gave it limits. Los límites de Dios no existen porque Dios quiere quitarnos el gozo. The limits of the Lord did not exist because God wants to take away our joy. Existe porque Dios conoce el poder de aquello que Él creó. They exist because God knows the power of the thing that He created. Pablo continúa. Paul continues El marido cumpla con la mujer, el versículo 3. in verse 3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. The husband should fulfill his wife's sexual needs, and the wife should fulfill her husband's needs. La mujer, y luego dice la mujer, And then no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. it says the wife gives authority over her body to her husband, and the husband gives authority over his body to his wife. Y tenemos que leer esto dentro del mundo del primer siglo, And we have to understand this in the world of the first century, porque lo escuchamos 2000 años después. because we're hearing it 2,000 years Y later. cuando Pablo escribió esto debió haber sido tremendamente impactante, And when Paul wrote this, it had to be super impactful, porque en el mundo romano el hombre tenía privilegios enormes sexualmente because in hablando. the Roman world, man had giant sexual privileges. La cultura era profundamente desigual. The culture was very, very unequal. Por eso es que nosotros enseñamos que el terreno fue aplanado a los pies de la cruz. That's why we say that the playing field became level whenever at the feet of the cross. Por eso ya no hay
ni judío ni griego, That's why there's no longer Jew nor Greek, ni varón ni mujer, nor male or female, ni esclavo ni libre. nor free nor slave. El terreno fue aplanado a los pies de la cruz. The playing field was leveled at the feet of the cross. Jesús ve a la mujer con el mismo valor que ve al hombre. Jesus sees the woman at the same value he sees the man. Es la cultura la que ha rechazado a la mujer y la ha puesto en un lugar de segundo plano. It's the culture that has rejected the woman and put her in second place. En este tiempo la cultura era profundamente desigual. At this time, culture was completely unequal. Y Pablo mira al esposo y a la esposa y establece una reciprocidad radical. And Paul looks at the husband and wife and he establishes a radical equality. El marido se entrega a su esposa. The husband gives authority to his wife. Se entrega a su esposa. He gives into his wife, Y la esposa se entrega a su marido. and the wife gives herself to him Mutuamente. mutually. Escúchame bien. Hear me out. Esto no es dominio. This is not dominion. Esto no es It's manipulación. not manipulation. Y este texto jamás debe utilizarse para justificar abuso o presión sexual. This text should not be used to justify abuse or sexual pressure. Pablo no está entregando un arma contra el cónyuge egoísta. Paul is not giving a weapon to the egotistical relationship. Está destruyendo el egoísmo de ambos. He's destroying the selfishness of either. Porque el principio es este. Because the point is this. Ya no vivo solamente preguntando qué quiero recibir. I no longer live asking what I want to receive. Ahora aprendo a preguntar cómo puedo amar y servir. And now I ask how I can love and how I can serve. Y aquí está el problema de muchos matrimonios. And this is a problem of a lot of marriages. Entramos al matrimonio como consumidores. We go into marriage as consumers. Tenemos una lista invisible. We have an invisible list. Quiero que me trates así. I want you to treat me like Quiero que this. seas cariñosa. I want you to be kind. Quiero que seas romántico. I want you to be romantic. Quiero que me escuches. I want you to hear me out. Quiero que me I want you respetes. to respect me. Quiero que me cambies. I want you to Quiero, change. perdón, quiero que cambies. I want you to change. Y quizás muchas de esas cosas son legítimas. And maybe a lot of these things are legit. Pero el evangelio entra al matrimonio y cambia la pregunta. But the gospel comes into the marriage and changes the questions. Ya no es solamente qué estoy It's recibiendo. no longer what am I receiving? La pregunta es esta, ¿cómo estoy amando? The question turns into how am I loving? Y escúchame bien, el And hear me amar out. To love es definido por el dar. is defined by giving. Tú no puedes amar sin dar. You cannot love without giving. Tú no puedes amar sin servir. You cannot love without serving. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Because for God so loved the world, Así se define el amor. that is how love is defined. ¿Cómo estoy amando? How am I loving? Después de años de matrimonio he aprendido algo. After being married for a lot of years, I've learned something, Y sigo aprendiendo. and I keep learning. Es muy fácil identificar las áreas en las que tu cónyuge necesita crecer. It's very easy to figure out the areas in which your significant other needs to grow. Muy fácil y uno puede hacer una It's very lista. easy, and you can make a list, Hasta con versículos. even with verses, Porque somos because we're espirituales. holy. Podemos hacer una lista ungida. We can make a divine list. Punto número 1. Point number 1. Esto es lo que Dios quiere cambiar en This ti. is what the Lord wants to change in you. Punto número 2. Point number 2. Pero el Espíritu Santo tiene una costumbre un poco incómoda. But the Holy Spirit has a way of being very uncomfortable. Mientras estoy mirando lo que debe cambiar en Sonia, While I'm looking at what needs to change in Sonia, mi esposa, his wife, el Espíritu comienza a mostrarme lo que quiere cambiar en mí. the Spirit starts to show me what He wants to change in me. Porque el matrimonio tiene esta capacidad extraordinaria de revelar el corazón. Because marriage has an extraordinary way of revealing our hearts. Tu cónyuge no creó todo el egoísmo que hay en ti. Your significant other has not created all the selfishness that's in you. A veces simplemente ayuda a que salga. Sometimes it just helps for it to come out. No creó tu impaciencia, He didn't create your impatience. la reveló. It revealed it. No creó tu orgullo, It didn't create your pride. lo expuso. It just exposed it. No creó tu necesidad de controlar. It did not create your necessity for control. Simplemente llegó lo suficientemente cerca para verla. It only came close enough for you to see it. El pastor Paul David Tripp nos ayuda mucho en su énfasis pastoral. The pastor Paul David Tripp shows us a lot in this pastoral view of the heart. Muchas veces queremos arreglar el comportamiento sin identificar el deseo
que lo gobierna debajo. A lot of times we want to fix the behavior without identifying the desire that makes that happen. ¿Por qué me enojo tanto cuando no hacen lo que quiero? Why do I get so mad when they don't do what I want? ¿Por qué necesito ganar cada discusión? Why do I feel the need to win every argument? ¿Por qué me destruye sentirme ignorado? Why do I feel so bad being ignored? ¿Por qué necesito Why do controlar? I need to control? ¿Por qué necesito constantemente la aprobación de mi cónyuge? Why do I constantly need the approval of my significant other? Tal vez la discusión no comenzó por los platos, Maybe the discussion didn't start because of the plates, porque estaban sucios. because they were dirty. Los platos solamente revelaron un corazón que quería el control. The plates only reveal the heart that wanted the control. Tal vez no estás peleando por la temperatura de la casa. Maybe you're not fighting over the temperature of the house. Tal vez estás peleando porque necesitas que tu voluntad prevalezca. Maybe you're fighting because you need your will to be done. Y a veces discutimos por cosas más And pequeñas. sometimes we argue about things that are even smaller. Pero detrás de estas cosas pequeñas hay ídolos grandes. But beneath these small things, there's big idols. El conflicto muchas veces revela aquello que nuestro corazón cree que necesita para ser feliz. Conflict a lot of times reveals that which our heart desires so that we can be happy. Y aquí aparece Jesús. And here's where Jesus appears. Porque Jesús no vino simplemente a enseñarnos técnicas para tener mejores Because matrimonios. Jesus didn't just come over here to teach us ways on how to have better marriages. Jesús vino a darnos un corazón nuevo. Jesus came to give us a new heart. Y la intimidad también necesita ser And discipulada. intimacy also needs to be discipled. Versículo 5 dice así: Verse 5 says this. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Do not deprive each other of sexual relations unless you both agree to refrain from sexual intimacy for a limited time so you can give yourselves more completely out to prayer. Afterward, you should come together again so Satan won't be able to tempt you because of your lack of self-control. Esta es la Reina Valera. La Nueva Traducción Viviente dice: New Living Translation says no this. no se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales, a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo, limitado por un tiempo limitado, para entregarse más de lleno a la oración. Después deberán volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. Pablo es increíblemente práctico. Paul is very practical. Dice que la intimidad matrimonial no debe convertirse en un instrumento de manipulación. He's saying that sexual intimacy should not become a tool of manipulation. No uses el cuerpo para castigar. Don't use your body to punish. No uses el afecto para controlar. Don't use affection to control. No uses la intimidad como moneda de intercambio. Don't use intimacy as a interchangeable coin. Mira, Sonia, si tú haces esto, entonces yo voy a responder de una So forma look, correcta. if you do this, I'm going to respond in this way. Eso es negociación. That's negotiations. El matrimonio cristiano no debe funcionar como una negociación permanente, A Christian marriage should not work as a constant negotiation porque Sonia no es una consumidora ni yo tampoco. because she's not a consumer and neither am I. Esto debería convertirse progresivamente en una relación entre dos discípulos aprendiendo a servirse This should mutuamente. progressively turn into a relationship where two disciples are learning how to serve each other constantly. Pablo incluso contempla momentos de abstinencia, Paul even includes moments of abstinence, pero observe las condiciones. but look at the conditions. Mutuo consentimiento. Mutual Consent. consent Por un tiempo, for some time only con un propósito espiritual, with a spiritual purpose, y después volver a reunirse. and then you come back together. ¿Por qué? Why? Porque Pablo no es ingenuo. Because Paul is not ingenuine. Pablo entiende. He understands. Pablo no es naif. He's not naive. Para que no los tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. And he says so that Satan won't be able to tempt you because of your lack of self-control. Ahora cuidado, So now be careful. Pablo no está diciendo que si alguien cae en adulterio es culpa de su cónyuge. Paul is not saying that if someone falls into adultery, it's their spouse's fault. El pecado sigue siendo responsabilidad de quien peca. Sin still belongs to the person who sinned. Pero Pablo reconoce que Satanás busca vulnerabilidades. But Paul understands that Satan looks for vulnerability. Y creo que aquí tenemos que hablar con madurez. And I think here's where we have to speak with Porque la maturity. espiritualidad falsa pretende que ciertas áreas no existen. Because fake spirituality
acts like certain things don't exist. Pero la espiritualidad bíblica lleva todas las áreas de la vida bajo el señorío de Cristo. But biblical spirituality makes all of the parts of our life under the leadership of Christ, Incluyendo la intimidad, including intimacy, incluyendo los deseos, including desires, incluyendo nuestros cuerpos. including our bodies. No somos cristianos solamente cuando cantamos. We're not only Christians when we sing. No somos cristianos solamente cuando estamos en este edificio y levantamos las manos. We're not just Christians when we're in this building and we lift our hands up. Somos cristianos cuando estamos a solas con el teléfono. We are Christians when we're alone with our telephones. Somos cristianos cuando nadie nos mira. We're also Christians when no one sees us. Somos cristianos con nuestros deseos. We are Christians with our desires. Jesús no vino a ocupar el domingo de tu vida. Jesus didn't come just to occupy the Sundays of your life. Él vino a ser dueño de toda tu vida. He came to be the Lord of all your life. Y esto requiere conversaciones en el matrimonio. And this requires conversations in marriage. Conversaciones maduras, Mature conversations. conversaciones honestas, Honest conversations. conversaciones sin vergüenza, Conversations without any shame, pero también sin burlas, without any jokes, sin utilizar las vulnerabilidades del otro como armas. without using the vulnerabilities of the other as future weapons. Hay matrimonios que pueden hablar de finanzas, There's marriages that can speak about finances, de los hijos, about kids, del ministerio, about ministry, de vacaciones, about vacation, pero nunca pueden hablar honestamente de intimidad. but they can never speak honestly about intimacy. Pueden hablar y el silencio crea distancia, perdón. And silence creates distance. Escúchenme bien. Hear me out. La intimidad no comienza en la cama, Intimacy doesn't start in the bed. comienza mucho antes. It starts well before that. Comienza en la manera en que hablamos, It starts in the way that we speak en cómo escuchamos, and how we listen en cómo honramos, and how we honor en cómo tratamos, and how we treat people. en la seguridad emocional que construyes. In the emotional security that we construct. No puedes ignorar a una persona toda la semana You cannot ignore a person the y entire esperar week intimidad automática porque llegó el viernes. and expect intimacy just because Friday got here. Somos seres completos. We're complete beings. Cuerpo, Body, emociones, emotions, pensamientos, thoughts, espíritu. spirit. Por eso el matrimonio necesita disciplina. That's why marriages need discipleship. Y no todos tienen el mismo don, pero todos tienen el mismo Señor, dice en el versículo 6 y 7. Not everyone has the same gift, but everyone has the same Lord in verses 6 and 7. A ver si me lo ponen en la pantalla, 6 y 7. Dice, 6 dice, eso les digo de modo de concesión, no como un mandato. It says, I say this as a concession, not as a command. Sin embargo, quisiera que todos fueran solteros igual que yo, pero cada uno tiene su don específico de Dios, unos de una clase y otros de otra. But I wish everyone were single just as I am, yet each person has a special gift from God of one kind or another. Y Pablo introduce una palabra muy singular, la palabra don. And Paul gives us a very specific word, the word gift. En griego esta palabra es carisma, In charisma, Greek, it's charisma. y viene de la palabra gracia, And de la it comes- idea de gracia. It comes from the idea of grace. Pablo mira su propia condición de soltero y reconoce que existe una gracia particular de Dios para vivir de esa manera. And Paul looks at his own life as a single person and he recognizes that exists as a specific grace that the Lord has given him in his life. Pero inmediatamente dice, cada uno tiene su propio don de Dios. And he immediately says each person has a special gift from God. Uno de una manera, otro de otra. Some of one way, others of another way. Y este comentario destruye dos ideas de la iglesia. And this comment destroys two ideas of the church. Primero que nada, rompe la idea de idolatrar el matrimonio. First of all, he breaks off the idea of idolizing marriage, Y créame, yo soy partidario del matrimonio. and I'm part of a marriage. Pero yo no voy a tratar a nadie como a ningún joven soltero como proyecto incompleto. But I'm also not going to treat any young person as any single young person as an incomplete project. Gio, ven acá. Gio, come here. Corre, corre. He said run. ¿Alguno de ustedes conoce al pastor Gio? Do any of you guys know Pastor Gio? ¿Usted sabe que él es soltero? You know he's single? Ahora, ¿alguno de ustedes, por su condición de soltería, usted cree que hay menos unción en él? Do you think because he's single there's any less calling on him? Hey. Luna dice que sí. Where is he? Oh. ¿Alguno de ustedes no ha sido bendecido con la revelación de la palabra que el Señor le ha dado? Have any of you been blessed by the revelation that the Lord has done through him? Su vida ha sido su vida limitada por la ausencia de una pareja. Has his life been limited by the absence of a relationship? Ahora, mi deseo como hombre, como My desire pastor, as a como man, amigo, as a como friend, as his pastor,
como alguien que lo conoce as desde someone niño. who's known him since he was a Mi child. deseo es que le encuentre a alguien, My desire is that he finds someone, pero no que encuentre a alguien de acuerdo a su propia percepción de quien él quiere. but not finding someone of his own personal perception of who he wants. Mi deseo es que encuentre a la persona que Dios tiene preparada para él. My desire is that he finds a person that the Lord has prepared for him. Pero mientras no la encuentre y mientras eso no ocurra, But while he doesn't find her, and that doesn't happen yet, Gio no está incompleto. but Gio is still not incomplete. ¿Sabes por qué? You know why? Porque su plenitud se encuentra en Cristo. Because his fullness is found in Christ. Y escúchenme bien, And hear me out. Cristo es Suficiente. Jesus is enough. Gio, por favor. Me puse nervioso. Gracias, Gio. Put him on the spot. Ahora, y me atrevo a tomarlo a él como ejemplo porque es alguien que tú y yo conocemos. And I take him as an example because it's someone that you and I know. ¿Algunos de ustedes han sido bendecidos por Jessica? Jessica, ven. Have any of you guys been blessed by Jessica? Mira, alguien me preguntó esta semana, oye, ¿quién canta Muestra tu Gloria? Someone asked me this week, who sings Muestra tu Gloria? Y dijimos, oh, Jessica. Like, oh, Jesse. Ah, sí, porque esa canción siempre me bendice. Oh, yeah, because that song always blesses me. ¿Alguien no ha sido bendecido cuando ella, el Señor la utiliza en la adoración? Has anyone not been blessed whenever the Lord uses her in worship? ¿O cuando el Señor la ha usado en la enseñanza? Or when the Lord has used her in ¿O teaching? cuando ella comparte con las señoritas? Or when she shares with the young ladies? Usted sabe que cuando a mí me invitan a dar seminarios de adoración, ¿sabe qué hago? You know, whenever we go to worship seminars, Jesse, vamos a un seminario de adoración. Jesse, we're going to a worship seminar. Prepárate tus cosas porque te voy a dar un espacio. Prepare yourself because we're going to give you a space. Porque creo que ella es plena. Because I believe that Y la she gracia is de good, Dios habita en ella. and that the grace of the Lord Y lives no hay in her. limitaciones en el hecho de que ella aún no se haya casado. And there's no limitations in the fact that she still isn't married. Porque su gracia no proviene de ningún hombre. Because her grace Su does not come unción from no any proviene de man. ningún Her hombre. calling does not come from Su any man. unción no proviene de ningún ser humano. Her gift does not come from any human being. Todo lo que ella es, Everything that she y todo is, lo que el Señor vaya a hacer de ella, and everything that the Lord con is o going to do sin from her, marido, with or without a mi husband. deseo es que sea con, My desire is that it's with a husband, pero no está sujeto a que eso ocurra con. but it's not subject for that to happen. Porque Dios Because es God is, perfecto. Cristo and He's es perfect. suficiente. Jesus is ¿Qué dice enough. tu papá? No, sin, dice el pastor Gabriel. Pastor allá atrás. Gabriel says, no, without a husband. Sin, pastor, sin. Without a husband, Pastor. Entonces Pablo destruye esta idea de la iglesia. So Paul destroys this idea of the church. ¿Y tú para cuándo? And you, when? Estoy orando por ti. I'm praying for you. Conozco a una muchacha. I know a lady. Usted no sabe la cantidad de bromas que yo le hago allí, You don't know hermano. how many jokes I make with Gio. Y yo compartía esta palabra y yo And I shared sentía al this word. Espíritu Santo martillándome en la oreja, And I hermano. felt the Holy Spirit knocking on my ear. Porque yo soy malo con el Gio. Because hermano. I'm bad with Gio. Pero usted sabe que Gio es como mi hijo. But you know Gio's like my son. Así que tengo algunas libertades. So I have some freedoms there. Nosotros le decimos, ¿y tú para cuándo? And we say, oh, when are you getting Estoy married? orando por ti. I'm praying for you. Conozco una muchacha, un muchacho. I know a girl or a guy. Y el pobre y la pobre solamente vino a adorar al Señor. And the person only came to worship the Lord. Y nosotros alteramos esa comunión. And we're messing up that communion right there. Déjenlos tranquilos. Leave them alone. Porque sin darnos cuenta podemos comunicar un mensaje equivocado. Because without even noticing, we can be communicating a message that we shouldn't. Escúchenme todos los solteros. Hear me out, everyone who's single. Tu vida no va a empezar cuando te cases. Your life isn't going to start when you get married. Hay solo dos ocasiones que importan en tu vida. There's only two moments that are important in your life. El día que naciste The day that you were born, y el día que el Señor te reveló por qué. and the day that the Lord revealed to you why you were born. ¿Me entendiste? El día que naciste The day you were y born, el día que el Señor te reveló para qué. and the day the Lord reveals to you why you were born. Esto, el creer que nuestra vida depende del matrimonio o de la soltería, The idea of believing that our life depends on either being married or single, no es bíblico. it's not biblical. Jesús fue soltero. Jesus was single. Pablo fue soltero durante esta etapa de su ministerio. Paul was single during this time of his ministry. La persona más completa que caminó sobre la tierra nunca estuvo casada. The person who was most complete and that walked on this earth was never married.
Por lo tanto, no podemos decir que el matrimonio completa a una persona. That way we can't say that a marriage completes a person. El segundo error que es despreciar el matrimonio. Another mistake is that we reject marriage. Quiero poner equilibrio en esta idea. I want to put in a balance on this idea. Nuestra cultura dice primero vive, viaja, disfrutas dinero, construye tu carrera. Our culture says first live, travel, enjoy, make money, make your career. Y quizás después te comprometes. And maybe afterwards you can get committed. Porque el compromiso es visto como una limitación. Because commitment is seen as a limitation. Pero el Evangelio nos enseña que algunas de las cosas más hermosas de la vida también nacen precisamente del But the compromiso. gospel also teaches us that some of the most beautiful things that come from it comes from the commitment. Yo no he perdido libertad por amar a Sonia. He has not lost any freedom by loving Sonia. Mi amor tomó forma, The love took shape, tomó nombre, tomó historia y tomó pacto. took a name, took story, and took a deal. Porque un amor que nunca se compromete puede sentirse libre, Because a heart that's never committed can feel free, pero nunca aprende a permanecer. but it never learns to stay. Y aquí está la palabra que quiero usar. And this is the word that I want to use today, Permanecer. to stay. Porque estamos formando una generación que sabe comenzar, We're living in a generation that knows how to start, pero le cuesta permanecer. but they have a hard time staying. Comenzamos relaciones, comenzamos iglesias, comenzamos ministerios, comenzamos proyectos, comenzamos dietas. We start relationships, we start churches, we start ministries, we start projects, we start diets. Pero permanecer, But to stay. Tomemos el ejemplo de la dieta. Let's take the example of a diet. Primera semana de enero, First week of January, trata de entrar a un gimnasio. go into a gym. Trata de conseguir una máquina libre. Try to use an empty machine. Pero llega en febrero. But comes February, Le das 2 rondas a cada máquina. you go 2 rounds to each machine. Y sales más temprano que en enero. And you can leave earlier than you did in January. Nos cuesta permanecer. We have a hard time staying. Y nos cuesta permanecer cuando desaparece la emoción inicial. And we have a hard time staying when the initial emotion disappears. Pero el Evangelio es la historia de un Dios que permanece. But the gospel is a story of the Lord that stays. Con amor eterno te he amado, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Yo estoy con vosotros todos los días. With eternal love, I have loved you. I'm never going to leave you. I'm never going to abandon you. I'm going to be with you for the rest of your days. Jesús no nos amó mientras éramos fáciles de amar. Jesus didn't love us while we were easy to love. Cristo murió por nosotros aún siendo pecadores. Jesus died for us while we were sinners. Así que nuestra salvación descansa en el amor perseverante de Dios. So our salvation rests on the persevering love of the Lord. Por eso permanecer es una disciplina profundamente cristiana. That's why to stay is a profound Christian discipleship discipline. My bad. Sorry. La soltería no es una sala de espera. To be single is not to be in a waiting room. Pablo dice, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Paul says, so I tell, where is it? What verse? So in verse 8 it says, so I say to those who aren't married and to widows, it's better to stay unmarried just as I am. Ahora les voy a hablar directamente a los solteros, And I'm just going to speak directly to the single people, especialmente a los jóvenes adultos de nuestra iglesia. especially the young adults in our churches. Si tú tienes entre 18 y 25 años, esto es para ti. If you're between 18 and 25, this is for you. Es más, me atrevo a decir si tienes entre 18 y 29 años. Ahí, And voy a I'm even going to agrandar. say, if Voy- you're between the age of 18 and 29, Tu vida no está en pausa. your life is not on pause. No estás esperando que llegue alguien para comenzar el propósito de Dios. You're not waiting on someone for the purpose of the Lord to start. No eres la mitad de una persona buscando la otra mitad. You're not half of a person looking for the other half. Si estás en Cristo, If you are in estás Christ, completo en You are Cristo. complete in Christ. Y quizás alguien diga, pastor, pero yo quiero casarme. And maybe someone will say, but pastor, I want to get married. Está bien. Good, that's fine. Pablo no condena ese deseo. Paul does not condemn that desire. Versículo 9 dice, Verse 9 pero says, si no tienen don de continencia, cásense porque es mejor casarse que estarse quemando. but if they can't control themselves, then they should go ahead and marry. It is better to marry than burn with lust. Pablo es realmente directo Paul is very direct, y no hay como suavizar su postura. and there's no way to make it softer. Hay un deseo legítimo de matrimonio, There's a legitimate desire of marriage. un deseo legítimo de intimidad. There's a legitimate desire of intimacy. Pero escúchame bien, But hear me out.
Desear algo bueno no significa que tengas que convertirlo en la condición de tu gozo. Desiring something good does not mean that you have to make it the condition of your joy. Tú puedes tener gozo sin haber alcanzado lo que anhelas. You can have joy without reaching what you desire. Puedes decir, Señor, deseo casarme, You can say, Lord, I want to get married, pero mientras tanto mi vida te pertenece. but for now, my life belongs to you. Eso es madurez. That is maturity. La madurez dice, la inmadurez dice, no puedo ser feliz hasta que Dios me dé lo que quiero. Immaturity says, I can't be happy until the Lord gives me what I want. Pero la madurez dice, puedo desear algo profundamente sin dejar de adorar a Dios But mientras. maturity says, I can desire something so deeply without letting go, without stopping the worship I give to God while I wait. Quizás aquí está el corazón de este mensaje. Maybe here's the heart of this message. Porque esto no es solamente acerca de los solteros. Because this is only about single people. Todos estamos esperando algo. All of us are waiting for something. Algunos esperan casarse, Some people are waiting to get married. otros esperan tener hijos, Other people are waiting to have children. otros esperan que sus hijos regresen, Other people are waiting for their kids to come back. otros esperan una oportunidad, Others are waiting for an opportunity. otros esperan que el ministerio crezca, Others are waiting for the ministry to grow. otros esperan estabilidad financiera, Others are waiting for financial stability. otros esperan sanidad en una relación. Others are waiting for healing in a relationship. Todos tenemos un cuando. All of us have a when. Cuando esto pase, When this happens, cuando Dios haga esto, when God does this, cuando llegue aquello, when this comes here, entonces estaré bien. then I will be good. Y sin darnos cuenta colocamos nuestra vida en una sala de espera. And without noticing, we give our lives a waiting room. Pero escúchame, But hear me out. Jesús está aquí, Jesus is here hoy, today, ahora, right now, en esta estación. in this season. Tal vez estás tan concentrado esperando la próxima temporada Maybe you're just so focused on waiting for the next season que no has reconocido la gracia de Dios en esta temporada that que you estás have viviendo. not recognized the grace of the Lord in this current season. No desperdicies el lugar donde Dios te tiene, Don't throw away the where the Lord has you, soñando solamente con el lugar donde quieres estar. dreaming about where you want to be. Mira, hermano, yo tengo una oración constante. I have a constant prayer. Yo tengo un deseo como pastor, I have a desire as a pastor, y es que tengamos la capacidad de poder tener nuestro propio lugar, ya sea dueños o renta. and it's to have the ability to be able to have our own place, whether we're owners or we're renting. Y si quisiéramos quedarnos en este lugar en un futuro, And if we would want to stay in this place in some future, esta iglesia necesita generar un mínimo de $8,000. this church needs to generate at minimum $8,000, Y no lo generamos, ¿verdad? and we don't generate it. No lo generamos, ¿verdad? We can't make it. Pero porque mi deseo es que podamos pagar por algo, no va a limitar mi adoración. But my desire for us to reach something does not limit my worship. No va a limitar mi búsqueda. It's not going to limit my searching. ¿Sabes cuántas veces el pastor Gabriel me ha dicho, pastor, yo no sé? You know how many times Pastor Gabriel has said, Pastor, I don't ¿Por know. qué nuestra iglesia no responde como nosotros anhelamos? Why doesn't our church respond the way we desire? Porque no ve con nuestros ojos, Why don't they ¿verdad, see pastor with Gabriel? our eyes? Porque no tiene nuestras ganas. Why don't they have our wants? Puedo quedarme llorando en las cosas que no ocurren como yo espero. And I can stay crying in the things that don't happen the way I want them Puedo to. someter todos esos deseos en la presencia del Or I Señor can give y all those seguir desires caminando to al the presence frente, of the Lord and keep moving forward, creyendo que Él tiene el control de todas believing las that He cosas. has control of everything. ¿Sabes cuántas veces de rodillas le he dicho, Señor, qué estoy haciendo mal? ¿Cuáles son los errores que estoy cometiendo? You know how many times I've gone down on my knees and said, Lord, what have I been doing wrong? Where are the mistakes that I've been making? Y he escuchado la voz del Espíritu Santo diciéndome, bástate mi gracia. And I hear the voice of the Spirit saying, my grace is enough. Cristo es suficiente. Jesus is enough. Permíteme hablarte como tu pastor. Let me talk to you as your pastor. Yo creo en el matrimonio. I believe in marriage. Yo amo mi matrimonio, amo a mi esposa, I love my marriage. I love my wife. amo mi familia. I love my family. Ustedes me han oído hablar de mis nietos. You've heard me talk about my grandkids. Pero ¿sabe qué? Sonia, con todo lo que yo la amo y todo lo que ella me ama, But Sonia, with all that she loves me and I love her, ella no es mi salvadora. she's not my savior.
no son mis salvadores. My kids are not my saviors. Mis nietos no lo son. My grandkids are not my saviors. Ustedes, la tribu, no son mis La salvadores. tribu is not my savior. Porque si pongo sobre ustedes, sobre ellos, el peso de dar mi identidad, Because if I put that weight over them about the weight of my identity, voy a terminar exigiéndoles algo que para lo que nunca fueron creados para cargar. then I'm going to expect them to carry a weight that they were never expected to carry. Porque hay un solo Salvador There's only one Savior. y su nombre es Jesús. His name is Jesus. Quizás algunos matrimonios, yo sé que me extendí un poquito, hermano, por favor aguántame, estoy terminando. And maybe some marriages need to hear this. Pero espérame un poquito. Quizás algunos matrimonios necesitan oír esto. And maybe some marriages need to hear this. Tu esposo no puede completar tu alma. Your husband cannot complete your soul. Tu esposa no puede sanar tus heridas. Your wife cannot heal your wounds. Tu cónyuge no puede leer tu mente, Your spouse cannot read your mind, ni tampoco puede satisfacer todas tus expectativas. nor satisfy every one of your expectations. Porque es un ser humano y necesita la misma gracia que tú. Because they're a human being and they need the same grace as you. Quizás parte de la frustración de nuestros matrimonios viene de que hemos puesto expectativas divinas sobre una persona humana. Maybe part of the frustration in our marriage is that we have put divine expectations over a human being. Y los solteros, no necesitas encontrar a alguien para demostrar que eres deseable. And to you singles, you don't need to find anyone to show that you are desirable. Tu valor no aumenta cuando alguien te escoge. Your value does not rise when someone chooses you. En Cristo ya fuiste amado y amada antes de que alguien decidiera salir contigo. In Christ, you were loved before someone decided to go out with you. Fuiste escogido, You were chosen. fuiste comprado, You were bought. fuiste adoptado, You were adopted. fuiste llamado hijo. You were called a child. La cruz ya declaró cuánto vales para Dios. The cross already decided how much you were No worth to necesitas God. mendigar identidad. And you don't need to beg for identities with the Lord. Y el problema no es el regalo, And the problem is not the gift, es el trono. it's the throne. Paul David Tripp hace algo así. Paul David Tripp does something like this. ¿Qué cosa buena has convertido en una cosa última? What good thing have you transformed into the ultimate thing? Por ejemplo, el matrimonio es bueno, For example, marriage is good, pero es un mal Dios. but it's a bad God. El matrimonio es bueno, Marriage is good, pero es un mal Dios. but it's a bad God. La sexualidad es un regalo, Sexuality is a gift, pero es un muy mal amo, but it's muy cruel amo. a cruel master. La independencia es útil, puede ser útil, The independence can be useful, pero es un terrible lugar para encontrar but identidad. it's an awful place to find identity. Por lo tanto, la pregunta no es solamente si estoy casado o estoy soltero. So the problem isn't, the question isn't just am I married or am I single? La pregunta es, The question is, ¿quién está sentado en el trono de mi who corazón? is seated at the throne of my heart? Porque puedes cantar a Jesús Because you can sing to Jesus y funcionalmente vivir para encontrar pareja. and you can live to find a couple. Puedes levantar las manos You can lift your hands y funcionalmente vivir para mantener tu matrimonio perfecto. and you can also live to maintain your perfect marriage. Puedes servir en la You iglesia can serve at church y estar aterrorizado porque tus hijos no cumplen la imagen familiar que construyen. and be terrified that your children don't complete the family image that you constructed. Voy a compartirles algo que es doloroso e íntimo. I'm going to share something that's painful or intimate. Hace algunos años atrás, A few years ago, yo tenía que venir a predicar los domingos I had to come here on Sundays, y Joshua venía drogado. and Joshua would come in on drugs. Y yo tenía que predicarle a la iglesia, Dios es fiel. And I had to preach to the church, God is faithful. Y tenía que decirle a ustedes, Dios no abandona. And I had to say, God does not abandon you. Y en nuestro corazón, Sonia y yo teníamos que estar pidiéndole al Señor, Señor, restaura el corazón de Joshua. Señor, And in our restaura el hearts, we corazón had de to keep Joshua. praying, Señor, Lord, restaura el corazón restore de the heart Joshua. of Joshua, restore the heart of Joshua, restore the heart of Y Joshua. teníamos un peso tremendo en nuestro And we corazón. had a heavy weight in our hearts. Pero escúchame bien, Dios But hear me no out. es deudor de nadie. God doesn't owe anyone anything. El Señor restauró a Joshua, The Lord restored Joshua. restauró su vida He restored his y life. le dio una esposa hermosa. And he gave him a beautiful wife. Porque Dios ama y restaura. Because the Lord loves and restores.
Casi nunca hablo de esto. I never talk about this. Puedes servir en la iglesia y estar aterrorizado porque tus hijos no cumplen la imagen familiar que construiste. You can serve at church and live in terror that your kids are not completing the family image that you created. ¿Cómo sabes si algo se ha convertido en un ídolo? How do you know if something's been created and become an idol? Mira dónde nace tu desesperación. Look at where your desperation lies. Mira qué cosa cuando es amenazada transforma completamente tu carácter. Look at the things that when they're threatened, it changes the whole way that you are. Mira aquello que dices, sin esto no puedo estar bien. Look at those things that say, without this, I can't be good. Porque el corazón siempre está adorando. Because the heart is always worshiping. Fuimos creados para We adorar. were created to worship. La pregunta es, ¿a quién The adoramos? question is to who are we worshiping? Cristo es el esposo que permaneció. Christ is the husband that stayed. Porque si predicamos este texto solamente diciendo sean mejores esposos, sean mejores esposas, controlen sus deseos o aprendan a estar solteros, Because if we preach this message by saying, be better husbands, be better wives, control your desires, learn how to be single, entonces solamente hemos dado consejos. then we've only given advice. Pero el evangelio es mucho más profundo. But the gospel is much more deep. La Biblia presenta a Cristo como el esposo de su iglesia. The Bible presents Christ as the husband of the church. Y nosotros no hemos sido esposos, la esposa perfecta. And we have not been the perfect bride. Hemos sido infieles, We've been unfaithful. hemos amado a otros We've dioses, loved other gods. hemos corrido detrás de otros deseos, We have run behind other desires. hemos puesto otras cosas en el trono. We have put other things in the throne. Y aún así, And even so, Cristo permaneció fiel. Christ stayed faithful. Cuando nosotros fuimos infieles, When we were unfaithful, Él permaneció fiel. He was still faithful. Cuando nosotros corrimos, When we ran, Él vino a buscarnos. He came to find us. Y cuando nuestro pecado exigía juicio, And when our sin expected justice, Él tomó nuestro lugar He took our place en la cruz. in the cross. Jesús no dijo, no, no vale la pena. Jesus didn't say, nah, they're not worth it. No dijo, estoy cansado de He ellos. didn't say, I'm tired of them. No dijo, voy a buscar otro pueblo. He didn't say, I'm going to go find other people. Él permaneció hasta la muerte y la He's- muerte de cruz. He stayed until the death and death on the cross. Quizás la razón por la que podemos aprender a permanecer Maybe the reason that we can learn to stay es porque primero fuimos amados por un Salvador que permaneció. is because we were first loved by a Savior who stayed. No permanecemos para que Dios nos ame. We don't stay for the Lord to love us. Permanecemos porque hemos sido alcanzados por un amor que nunca nos We abandona. stay because we have been reached by a love that can never let us go. Así que quiero invitarte a que examines tu So corazón. I want you to examine your heart. Si estás casado o casada, If you're married, ¿qué le estás exigiendo a tu cónyuge que solamente Cristo puede dar? what are you expecting from your spouse that only Christ can give you? ¿Has convertido tu matrimonio en una relación de consumo? Have you made your marriage into a relationship of just receiving? ¿Estás preguntando más qué recibo que cómo amo? Are you asking what can I get rather than how can I love? Y si estás soltero, And if you're single, ¿has puesto tu vida en pausa? have you put your life on pause? ¿Has convertido una relación futura en la condición de tu felicidad presente? Have you made a future relationship the condition on your current happiness? ¿Estás buscando a alguien en alguien la identidad que Cristo ya te dio? Are you looking for identity in someone that Christ has already given you the identity? Y para todos nosotros, And for the rest of us, ¿qué deseo te está gobernando? what desire is governing you? ¿Qué regalo está intentando ocupar el trono? What gift is trying to take place of the throne? Hoy Jesús nos invita a volver. Today, Jesus invites us to come back, No a negar nuestros deseos, not to reject our desires, sino a rendirlos a Él. but to give them up to Him. Señor, quiero esto, Lord, I want this, pero te quiero más a ti. but I want you more. Señor, deseo esto, Lord, I desire this, pero mi vida no depende de recibirlo. but my life does not depend on receiving it. Señor, gracias por mi matrimonio, Lord, thank you for my marriage, pero mi matrimonio no es mi but Dios. my marriage is not my God. Gracias por mi familia, Thank you for my life, for my family, pero mi familia no es mi but Salvador. my family is not my Savior. Gracias por esta estación. Thank you for this season, Y si mañana cambia, and if tomorrow it changes, tú sigues siendo suficiente. you're still enough. Iglesia, Church,
Nuestro estado civil no puede describir nuestra temporada, Our civil state cannot describe our season, pero Cristo define nuestra identidad. but Christ defines our identity. Y quizá el regalo de esta temporada sea aprender algo que no aprenderías en ninguna otra. And maybe the gift of this season is something that you wouldn't learn in any other season. Y es que Cristo es suficiente. And it's that Jesus is enough. ¿Quieres orar conmigo?